अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, हम में से बहुत से भाई जानते हैं कि सहाबा किसे कहते हैं, क्या उनकी तारीफ़ होती है। इस मामले में आगे चलकर मुफ्ती आज़म होने की उम्मीद रखने वाले अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब इतनी दर्द भरी बात कह रहे हैं, या फिर लगता है किसी से खौफ खाए हुए हैं। तो इतनी अच्छी बात कही है, तो इस बात को आप लोग ज़रूर सुनिए। और फिर इनके बाद एक शिया आलिम दीन है जो कि बहुत ही ख़राब बात कही है। तो आप लोग इन दोनों क्लिपों को पूरा गौर से सुनिए और फिर बताइए कि इन क्लिपों में अहले सुन्नत के मौलवी सही लाइन पर हैं या शिया के। मैंने कहा कि अहले सुन्नत के मौलवी या तो खौफ खाए हुए हैं या तो किसी से डरे हुए हैं, और शिया आलिम की बात बहुत ख़राब है। तो सुन्नी हजरात एक बार गौर से ज़रूर सुने। हज़रत मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा के खिलाफ तलवार उठाता। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। खुदा की कसम, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं अपने बाप के साथ होता तो मैं अपनी माँ पर हाथ उठाता। क्या हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते। मेरे भाई, अगर हमने इस मुल्क में सहाबा किराम का दिफा नहीं किया, ये टुच्चे उठते रहेंगे और बकवास करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से असलाफ की मोहब्बत और अकीदत ख़त्म। तो इसके मुरीदों से मैं कहता हूँ कि आप इससे पूछो कि तूने जो ये दावा किया है ना कि मैं उस जंगे सफ़ी में होता, उस दौर में होता, तो मैं किसके साथ होता? हज़रत अली के साथ तलवार उठाता। किस पर? मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के खिलाफ। अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और उन निकलने वालों में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर। और इससे बढ़कर हम ये जो मुफ्ती साहब बोल रहे थे, इनकी मानसिकता एक हिसाब से ये भी है कि ये इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन कहने में इनको दिक्कत होती है। ये लोग नहीं कहते हैं। इन्होंने अपनी क्लिप में कहा अपने नौजवानों से कि अगर हम सहाबा कराम का दिफा नहीं करेंगे तो इस तरह के टुच्चे उठते रहेंगे और सहाबा कराम पर बोलते रहेंगे। तो भैया, इसी तरह के बहुत से आलिम हैं जो अहले सुन्नत के नौजवानों को वर्गलाते हैं, तैयार करते हैं, फिर कुछ लोग उनकी बातों में आकर के गलत हरकत कर देते हैं। अब बात हो रही है सहाबा कराम की, तो सहाबा को शिया नहीं मानते, है ना भैया। तो मैं शिया आलिम की ये क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें इन्होंने कितनी गलत बात कही है। इस क्लिप को आप ज़रूर सुनिए। सहाबा कहते किसे हैं? सहाबी उसे कहते हैं जो नबी का वफादार, नबी की ज़िंदगी में भी रहा और नबी की रहमत के बाद भी रहा, जिन्होंने नबी के घर वालों को नबी के बाद तन्हा न छोड़ा। तो अगर इस तारीफ पर तुम और हम मुत्तफिक हैं तो फिर आकर सोच लेते हैं कि कौन सहाबी है। और अगर नबी का कोई वफादार हो और नबी के बच्चों का कोई वफादार हो, वो हमारे सर का ताज है, उसके पैरों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये क्लिप आपने देखी जिसमें इन्होंने सारी बातें गलत कही हैं, कुछ हमारे मुसलमान भाइयों के हिसाब से। तो मैं पूछ रहा हूँ तमाम उन मुसलमानों से जो कहते हैं कि शिया इस्लाम से खारिज हैं, या कुछ लोग नौज़ुबिल्लाह काफिर भी कहते हैं, ये सब बातें गलत हैं। तो मैं समझदार सुन्नी भाइयों से पूछ रहा हूँ कि जो शिया आलिम ने बात बताई है, इसमें आपको कौन सी बात गलत लगी है? इन्होंने यही तो कहा है कि हम सहाबी उसे कहते हैं जो नबी और आले नबी के वफ़ादार हों, उनके साथ रहे हों, उनके साथ अच्छा सलूक किए हों, वो हमारी आँखों का सुरमा है। ये बात कहने वाले शिया आलिम हैं। अब आप सुन्नी हैं अगर और इस बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो लोग सहाबी तो थे नाम के और उन्होंने नबी और आल नबी के साथ वफादारी नहीं की, तो क्या आप जबरन मुसलमानों को, उन लोगों को मनवाना चाहते हो? आपको क्या भीग रहा है भाई? भाई, अगर कोई ये बात सोच रहा है कि मैं सच्चे दिल से सिर्फ उन्हें मानूंगा जिन्होंने नबी और आल नबी को सच्चे दिल से माना है, और जिन्होंने नबी और आल नबी को दुख पहुंचाया है मैं उनको नहीं मानूंगा, तो भैया उस पर आप कौन सा फतवा लगाओगे? कोई फतवा आपका बनता ही नहीं है। हाँ, इस्लाम के तहत कोई फतवा नहीं बनता है,
آپ کے فرقے کی روشنی میں شاید کوئی فتویٰ بن جائے، تو فرقوں کی روشنی میں اگر کوئی فتویٰ بنتا ہے تو اس کی اس دور میں کوئی ویلیو نہیں ہے بھیا، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ جو بات شیعہ عالم نے کہی کہ جو نبی اور آل نبی کے وفادار ہیں ان کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، یہ بات میں بھی کہتا ہوں، اس بات سے میں بالکل راضی ہوں۔ مفتی صاحب جو ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کرام کو بچائیں گے، ان کا دفاع کریں گے ورنہ اٹھتے رہیں گے، تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ لاکھوں صحابہ کرام تھے جن میں سے چند لوگوں کو ہی آپ ٹوٹل صحابہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ اور یہ بھی مولوی صاحب ہیں، ان کی بھی کلپ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 مرتبہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی مت بکو، میرے صحابہ کو گالی مت بکو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احدهم ولا نصفہ، تو میرے صحابی کے 1 کلو یا آدھا کلو کچھ غلہ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پہاڑ تقریباً 4 میل کے فاصلے پہ پھیلا ہوا ہے، تقریباً 4 میل، اور سونے کا بن جائے اور آپ خرچ کریں، تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی اگر 1 کلو غلہ خرچ کرے، بلکہ نصیفہ فرمایا بلکہ اس سے بھی آگے خرچ کرے، تو تم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اور سرکار نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی مت بکو۔ یہ جو ہیں سنی بریلوی عالم ہیں، کافی اونچے درجے کے عالم مانے جاتے ہیں اپنے لوگوں میں، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بات پوری سچ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات میں کچھ باتیں چھپائی ہیں اور کھول کر بیان کرنے کی اہل سنت کے اکثر عالموں کی ہمت بھی نہیں ہے۔ سچائی تو یہ ہے، اس میں جو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ حدیث اہل سنت کی مین کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں اصل واقعہ کیا ہے ہمارے اکثر سنی حضرات جانتے ہی نہیں ہیں۔ مین بات یہ ہے حدیث شریف میں کہ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ صلح حدیبیہ کے قریب ایمان لائے تھے، فتح مکہ سے کافی پہلے، اور یہ جنگجو آدمی تھے، کافی تگڑے انسان تھے۔ ان سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہی تھے، مطلب شروعات کے صحابہ ہیں یہ۔ تو جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں تھے، تو کبھی کسی بات کو لے کر کے ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، تو حضرت خالد نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی تھی۔ یہ الفاظ، یہ نام حدیث میں موجود ہیں۔ تو پھر یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، پھر نبی علیہ السلام نے حضرت خالد سے کہا تھا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور میرے صحابی اگر تقریباً آدھا کلو گندم خرچ کیے تھے تو وہ تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو اٹھا کر کے اہل سنت کے مولوی پورا ٹوٹل فٹ کر رہے ہیں شروعات سے لے کے ابھی تک۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ جو بیچ میں ایمان لائے ہیں فتح مکہ سے پہلے، ان سے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ مطلب نبی علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شروعات میں ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا جھیلا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، پھر جو لوگ بیچ میں ایمان لائے ہیں وہ شروعات والوں سے کم جھیلے ہیں، ان کو کم دکھ پہنچے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں ان کو مسلمان ہونے میں کوئی دکھ جھیلنا نہیں پڑا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ جو بیچ میں ایمان لائے ہیں انہوں نے شروعات کے صحابہ کو برا کہا تو ان کو تو ڈانٹ لگائی گئی، اور جو لوگ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ اگر امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہیں تو اس وقت نبی علیہ السلام ہوتے تو ان کو کیا کہتے بتائیے بھائی، سوچنے والی بات ہے۔ اور جو لوگ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا جو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کی شروعات کر دی۔
ऐसे लोगों की हिमायत हमारे सुन्नी भाई करते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा फेमस जुमला ये है कि सहाबा को बुरा कहने वाला इस्लाम से खारिज है और काफिर है। तो मैं तमाम सुन्नी भाइयों से पूछ रहा हूँ कि भैया गौर कीजिए कि इस्लाम में सबसे पहले सहाबा को बुरा कहने की शुरुआत किसने की? सबसे पहले सहाबा पर लानत की शुरुआत किसने की? तो अहले सुन्नत की हदीसों में मौजूद है कि सबसे पहले अगर किसी ने यह काम किया है तो यजीद के अब्बू ने किया है, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला जिंदगी में भी कहा, उनसे जंग भी की और मौला अली की शहादत के बाद उन पर लान तान भी करवाई। तो जो आज आप फतवा लगा रहे हो कि सहाबा को बुरा कहने वाला काफिर, तो भैया शुरुआत से चलिए कि किसने शुरुआत की है। इस पर अहले सुन्नत के अक्सर उलमा खामोश हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं उनकी बात ना करो, हाँ उन्होंने जो किया तो उनको करने दो, उनकी बात मत करो, आज की बात करो। तो आपने जो पूरा टोटल फतवा लगा दिया सहाबा को बुरा कहने वाले काफिर, तो भैया जिन्होंने शुरुआत की है उनको आप क्या कहोगे? उस पर पूरी सुन्नियत खामोश हो जाती है। तो ये दोहरा रवैया किस काम का भाई? क्या इस दुनिया में हमेशा रहना है? हम खुला ऐलानिया कहते हैं कि जो लोग नबी और आले नबी के हिमायती थे हम उनके हिमायती हैं, और जिन लोगों ने नबी और आले नबी के साथ बुरा बर्ताव किया हम उनका शायद नाम कभी कभार इज्जत से ले लें, लेकिन हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। और कुरान और हदीस इसकी इजाज़त भी नहीं देता है कि आप उनको भी अच्छा साबित करो जिन लोगों ने अच्छे लोगों को बुरा भला कहा है। ये सिर्फ बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो इन बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए।